is result from water analysis is shown below. Dia bagi result dia, calcium equals to 29 mg per liter. Magnesium equals to 16.4 mg per liter. Sodium equals sodium ataupun natrium bahasa Malaysia equals to 23 mg per liter. Potassium 17.5 mg per liter. Bicarbonate 171 mg per liter. Sulfate, chloride. So apa yang you kena buat adalah convert this concentration from milligram per liter to milli equivalent per liter. Yang saya kata tadi tu, normality ni, N. Okay. So lepas tu you kena list down the hypothetical combination. Maksud dia you kena combine. Kalsium ni akan combine dengan cation yang ada ni, akan combine dengan anion yang mana. Jadi secara teori dia, okay, you akan belajar untuk combine cation dan anion. Tu yang dia nak sebagai hypothetical combination. Kemudian last kali, calculate water hardness in terms of calcium carbonate. Okay, saya asalnya nak minta you all buat latihan. Tapi dekat sini, jawapan dah ada dalam modul. Okay, apa yang you kena buat pertama sekali adalah tulis. Okay, komponen yang ada. Kita ada kalsium. So, ini dalam miligram per liter. Alright. So, kita kena letakkan komponen yang ada. Kemudian, you kena kira. Okay. Kalsium, Ca2+, magnesium, Mg2+. So these are cations, okay. And sodium is Na+. Potassium atau kalium is K+. Alright, dia bagi kepekatan dalam ni, dia minta you dapatkan dia punya unit ni. Macam mana nak convert kepada milli equivalent per liter? Okay, kita tahu tadi kan. Macam mana nak convert adalah miligram per liter bahagi dengan equivalent mass kan? Kalau masih ingat. Baru je belajar tadi. Okay, equivalent mass is atomic or molecular mass. Jadi, you kena kira atomic mass berapa. Tadi kita dah kira kalsium ni adalah 40 divided by 2. Okay. So, macam mana nak dapat milli equivalent per liter ni? Asalnya kalau you ingat tadi, miligram per liter. Calcium, calcium carbonate equals to milli equivalent per liter times equivalent mass. Kan? For calcium carbonate. So what you do here, kalau you dah dapat unit dalam miligram per liter, you nak cari. So MEQ over liter equals to milligram per liter divide by, kan? Equivalent mass. Faham tak? Senang ya ni. Boleh tak? Okay, so meaning that you dapat 29 untuk kalsium. Nak cari milli equivalent per liter dia 29 bahagi dengan 20. Okay, dapat 1.45. So, kita ambil satu contoh. Equivalent mass. Okay, equivalent mass untuk Mg2+. You kena cari yang ni lah dulu. Baru you boleh cari yang sebelah sini. Okay, so kita ambil contoh satu. Magnesium. Magnesium. Equivalent mass dia adalah Mg2+ kan?
So, mari kita tengok equivalent atomic mass untuk magnesium. So, dapat berapa atomic mass magnesium? Hai, saya tanya, saya jawab nanti. 24.31. Yes, 24.31. Okay, equivalent Tak. mass nak dapat dia adalah atomic weight bahagi dengan valency kan? Valency magnesium berapa? 2. Yes, so we get it as here, 12.155. 5. So whereas untuk sodium pula, sodium ni dia punya valency 1. Okay, dia punya atomic mass is 22.99. So dekat sini dapat dibundarkan jadi 23. 22.99 divide by 1. Okay. So more or less 23. Okay, nota ni sebenarnya saya tak boleh tukar bagi jadi tepat macam ni. Lecturer lama dulu buat dia paste saja gambar. Okay. So then we have another one which is potassium. Potassium ni kalau dilihat 39.1 dia punya equivalent mass. Of course valency dia 1. So you get it as 39.1. Okay, then you also have to calculate for the anion. So anion dia sebelah sini kat bahagian bawah ni. So kalau anion ni so ini adalah bicarbonate ion. This is bicarbonate Allah tulisan. Okay, this is sulfate. This is chloride. So kalau lihat bicarbonate ion ni HCO3 minus. Jadi hydrogen atom dia ada, you kena campur lah kan. Hydrogen is 1.008. Okay. Plus C is 12. Plus O ada 3. So 3 times 16. Right. So what we have here is 1.008. I hope you have your calculators. Plus 12 plus 16 times 8. Lama, 16 times 3 lah, sorry. 16 times 3, 48 plus 12 plus 1.008, 61. Okay, so you get this as 61. So kena ingat, biasa yang kita kata, yang saya kata tadi tu kan. So anion ni minus, SO4 tu minus, okay, 2 valency dia. NCl minus 1 valency. So kalau kat sini SO4 tu sulfur will be at group number 6, okay, 32.07. Kalau untuk SO4 tu minus 32.07 plus oksigen ada 4. Okay. Times 16. Alright. So okay, yang ni valency dia berapa? Valency untuk sulfate berapa? 2 kan? 2. Okay. Bahagilah 2. 97.07 divided by 2 equals to 48.53. So, saya letak 48 je. Alright, but be as accurate as you can lah. If not, we will of course look into it. So, jadi you kena kira total cation tu berapa?
Ni adalah total cation 1.45 campur 1.34 campur 1 campur 0.45 sama dengan 4.24 dia punya milli equivalent per liter. Kemudian sama juga untuk anion dia juga 4.24. But this is not always the same case. Okay. Cation sama dengan anion. Kadang-kadang berbeza. Cation lebih daripada anion. Alright. Yeah. Yeah. Sorry, is that mean we have to ignore the negative on valency? Yes. Okay. Okay. So meaning negative tu dia simbol je. So it's showing tu, so not is buang je. So you just kira dia sebagai 1 dan 2 macam tu lah. Alright. So the next one. Kita kena lukis, if you still remember, soalan you bertanya tentang list down the hypothetical combination. Okay. So you kena list down the hypothetical combination. So macam mana nak buat? First kita lukis satu gambar rajah 4 segi. Okay, kita nak buat bar graph dia. Yang ni you lukis pakai tangan je kan. So kalau exam nanti pun agak-agak macam tu lah, lebih kurang. Okay, jadi make sure kalau masa exam nanti mesti ada pembaris. Alright. Lupa pula you all exam nanti online. Okay, exam space online pada 16 hari bulan Julai. You all dah dapat kan jadual baru? Exam? Belum. Belum? Oh, kita orang minggu lepas dah keluar jadual. Jadual water quality is on the 16th. So nanti saya bagi tahu. Belum tu 14, kemudian tukar kepada 16 hari bulan. Okay, 16 hari bulan Julai. So aku tak ada clash kot dengan mana-mana kelas lain. So final exam is online melalui Blackboard. Kita bagi soalan dengan password. Lepas tu you jawab dan you upload. Ya? Kalau ada soalan ke? Siapa? Duduk 4 jam ke dok soalan dia? Taklah. Jawab dalam masa 2 jam. Dia bagi masa yang sama, cuma dia akan bagi kertas soalan tu setengah jam awal. Okay, you ready? 5 or 10 minutes before exam tu dapat password, buka soalan tu. Okay, saya rasa lebih mudah kalau ada laptop. Kalau tak ada pun tak apalah, pakai handphone pun boleh, cuma kecil lah kan you nak tengok tu. Lepas tu, bila dapat soalan tu dalam masa 10 minit yang awal tu kita biasa bagi baca soalan je lah kan. Kemudian you jawab dalam masa 2 jam. Okay. Dah habis 2 jam tu, you kena submit. So biasa kita bagi 15 minit mengikut mesyuarat sebelum ni untuk student upload dan upload jawapan. Okay, siapa lewat tu saya rasa kena make sure lah sistem tak ada masalah. Okay, dan kertas yang you upload tu jangan buang pula. Alright. Tu exam. Okay. Soalan dia lebih kurang macam soalan-soalan semester sebelum ni. You all pernah dapat contoh soalan tak? Contoh soalan final exam. Tengok nanti saya bagi mana yang ada dengan saya. Tapi saya rasa susah sikit nak WhatsApp. Nanti saya email je. Kan? So, nanti saya bagi contoh soalan. Cuba buat. Kalau tak reti, bahagian saya boleh tanya saya. Bahagian Dr. Muzaffar boleh tanya Dr. Muzaffar. I think you need to do lots of practice. Kemudian, you upload lah jawapan. Okay, pelajar sebenarnya juga kena isi beberapa borang. Satu ada antaranya adalah borang aku janji, tidak boleh berbincang. Right?
Sebab kita tak ada cara untuk mengawal student daripada berbincang mengenai soalan. So yang tu semua saya rasa pihak Space akan bagi taklimat kepada semua student. Student perdana dah ada taklimat je. Saya tak pasti kenapa student Space belum ada. Okay, anyway, kita kembali kepada soalan yang kita sedang jawab ni. Okay, untuk final exam, make sure you ada pembaris kat rumah. Nanti kalau sengit-sengit dan sebagainya. Okay, bagi student yang tak ada capaian internet, you have problems dengan internet, UTM boleh buatkan surat untuk you ambil exam di IPT yang terdekat dengan kawasan you. Contohnya kalau you duduk KL, you nak ambil exam dekat dalam UTM KL, boleh kot. Tapi still exam you online, you tak dapat kertas lah. Masih lagi you buka laptop you dan sebagainya, so cuma dipastikan you dapat line internet. Sama juga saya rasa untuk pelajar-pelajar yang tinggal di luar KL. Tapi I think you all don't have problem kot internet line. Kan? Okay, back to our question. Okay. Buatlah benda ni rectangle. Okay. Then you will have the divider which will divide between cation dengan anion. So sekarang ni, ingat lagi tadi you dah kira kan? Kalsium berapa, magnesium berapa, sodium berapa, potassium berapa. So tadi you kira kalsium you dapat 1.45 kan? Dalam milli equivalent per liter. Okay, then kita akan letakkan pula magnesium. Okay, so magnesium tu amount dia dalam 1.34. However, dalam bar graph ni, you kena tambah 1.45 plus 1.34, you will get 2.79. Okay, tambah ni. So yang ni aja yang you tulis. Okay, jawapan you 2.79. Yang atas ni tak payah. Saya takut you all tak sure datang daripada mana je nilai tu. Okay. Seterusnya untuk sodium, it was 1.0. Tapi 1.0 tu kena tambahlah dengan 2.79. Jadi you get it as 3.79. And the final cation is potassium. Okay, potassium tu kita dapat 0.45. So 3.79 plus 0.45 is 4.24. Alright, so saya harap you all faham. Yang ni you anggarkan aja tu where it is. So of course size dia tu kena balance lah sikit sebab dekat bawah tu ada anion. Okay, kita lihat pula anion. Anion you your bicarbonate ion, okay, HCO3 minus, you dapat 2.81. 2.81 mestilah dekat sini. Lebih kan? Okay, okay, lebih sikit lukisan saya. So, this is bicarbonate ion. Alright, then we have another one which is sulfate. So 2.81 untuk bicarbonate ion. Then we have sulfate. Sulfate is 0.75. So 2.81 plus 0.75, you get it as 3.56. Okay. And the final anion is chloride. Chloride ni 3.56 will add to 0.68. So you dapatlah 4.24. So this is your hypothetical combination. Okay. So sekarang ni dia suruh you list down the hypothetical combination. So kalau lihat di sini dalam bar graph ni Ca2 plus boleh combine dengan
HCO3 minus. Kan? Kenapa you macam tak ada ruang kosong? Oh, okay. Muka surat 13 ni adalah dalam modul adalah di mana you menjawab jawapan ni. Alright. Then Mg2 plus juga boleh combine dengan bicarbonate ion dan sodium juga boleh combine dengan bicarbonate ion. So yang ni kita panggil dia sebagai, dia boleh menyebabkan hardness sebab dia lebih daripada satu charge dia kan. Okay. But then sodium ni tidak mengganggu dari hardness. Sodium ni boleh juga combine dengan SO4 2 minus dan juga sodium chloride. Nampak tak? Dia boleh dengan sodium chloride. Sikit je dengan sodium chloride. Kemudian of course K ni potasium hanya dengan chloride. Okay, jadi bila tulis tu, this is your hypothetical combination. Kalau ingatlah, kalau nampak tu lah CaHCO3. Sebab yang ni dia ada 2 plus, so you have to balance it. Okay. Jadi you also need bicarbonate ion tu you perlu 2 supaya charge dia balance antara kalsium dengan bicarbonate ion. Kemudian kita ada Mg2 plus combine dengan bicarbonate ion. Okay, still the same. You need to balance it out. Okay, the next one is sodium tambah dengan HCO3 minus. You, of course, this is Na plus, right? So, dah balance dia punya equation. So, the next is you kena combine Na dengan SO4. Okay, you look here, Na, satu charge positif. Yang ni SO4, 2. So, meaning that you have to balance it. Okay, so Na jadi 2, SO4 of course 1 je. Okay. Dan kemudian kita ada NaCl. So, these are both 1 and 1 and also KCl 1 and 1. Okay, this is what it means by hypothetical combination. Macam mana you boleh combine this chemical bila campur dalam air jadi macam mana? Okay, saya harap you all faham lah. I think this is simple enough, right? Ada soalan? Ada soalan tak? Kalau tak ada, kita nak teruskan ni. Okay, so sekarang ni dia kata list down the hypothetical combination. But you also have to remember that sometimes you have to calculate berapa dia punya, bila dah combine ni, berapa dia punya MEQ per L. Okay. So, untuk all these chemicals. Alright, so how do we do that? The first one, okay, ini gambar ajar yang kita dapat. Kita nak kira untuk kalsium kan? Kalsium ni, kalsium bicarbonate. Okay. So what you get is 1.45. So ambil yang ni saja. Okay. Kemudian kita nak kira pula untuk magnesium bicarbonate. Okay. So of course this is the magnesium and bicarbonate. So 2.79 minus 1.45. So dia punya bacaan dalam milli equivalent per liter is 1.34 milli equivalent per liter. Okay. And another one is that we have sodium. Sodium combine. So you have 2.81. Nampak sini?
minus dengan 2.79, you will get 0.02 milliequivalent per liter. Okay, then the next part will be on sodium sulfate. Sodium sulfate is easy. 3.56, okay, kat bawah ni minus dengan 2.81 sebab yang ni sulfate kan. Okay, so you will get 0.75 milliequivalent per liter. Then finally, we're going to do it for sodium chloride. Sodium chloride ni sikit je. 3.79 minus 3.56. So you get 0.23 milliequivalent per liter. Okay. And the final one is KCl. KCl, kalium dichloride. Kalium dichloride pula. What happened here is that 4.24 minus 3.79 because it's only at kalium. Or in English we call it potassium. Tak kisahlah, nak panggil kalium pun boleh. Alright, so what you get is 0.45. 4.24 minus 3.79, you get 0.45 milliequivalent per liter. So, walaupun dalam soalan ni tak minta, manalah tahu soalan-soalan lain minta. So, that's why we teach you how to calculate. So, this is the answer. The best part of it is that I think you ikut macam dalam buku you buat gunakan jadual. Lebih mudah. Okay, you make a table, then you will get the answer. Okay, boleh? Faham tak? Yang ni tak ada dalam nota. So you can just snap it. Okay, screenshot. Kalau nak tunggu video daripada Webex ni, it takes some time untuk boleh download. I need 24 hours for you to be able to, for me to be able to download the video from Webex. And after 24 hours, baru saya boleh masukkan dalam Blackboard. Okay? So this is hypothetical combination untuk soalan yang kita jawab. Okay, harap you all masih lagi bersama saya. Okay, kita masih lagi belum selesai menjawab soalan ni. Hampir 1 jam, tapi tak habis lagi jawab. Okay, saya harap kalau keluar dalam exam, you dah biasa buat calculation, jadi you boleh jawab dengan cepat. Soalan nombor 3 bagi example nombor 2 tu, kalau tengok dekat muka surat 12, nombor 3 bahagian bawah tu dia kata calculate the water hardness in term of milligram per liter as calcium carbonate. Okay. So kita kena kira hardness dalam bentuk calcium carbonate. Okay, so you have to remember that hardness ni biasanya disebabkan oleh ni logam alkali bumi ni. Okay, water hardness as milligram per liter calcium carbonate equals to milliequivalent per liter times equivalent mass of calcium carbonate. Ini formula dia lah daripada tadi kita ada letakkan water hardness. So you also have to remember that bila kita kata milligram per liter calcium carbonate ni, dia tidak sama dengan milligram per liter biasa tu. Okay, so now we're going to do the calculation. Hardness biasanya Ca2+, Mg2+. Okay, jadi you akan campur jawapan yang you dapat tadi. 1.45. Alamak, bateri nak habis. Sekejap ya.
Little bit more. Okay. Alright. Okay, minta maaf. Sedikit gangguan. Bateri habis. Okay, belum habis tapi akan habis. Alright, anyway, kalau ingat tadi kita bercakap hardness is usually about calcium and also magnesium. Kalau dia positive charge more than one, so it will contribute to the process. So what you have here is that, kalau ingat lagi, kita kira milli equivalent per liter untuk calcium was 1.45. You can look back at your table tu. Calcium milli equivalent per liter dia 1.45. Kalau untuk magnesium 1.34. So kita jumlahkan, kita dapat 2.79. Then we have to times the equivalent mass of calcium carbonate. Okay, 2.79 milli equivalent per liter. Then you times it 50. Dekat mana kita dapat equivalent mass of calcium carbonate ni 50? Kalau you salin tadi, you akan dapat lihat. Kita dah kira dekat muka surat. Calcium carbonate tu dekat muka surat 11 tu kita dah kira. Okay. So 2.79 divide by milli equivalent per liter times 50. Okay. 2.79 kali dengan 50. Yang ni kita dah kira tadi masa awal tadi, calcium carbonate. Okay. So jadi jawapannya adalah 2.79 times 50 adalah 139.5 milli equivalent per liter as calcium carbonate. So siap satu soalan. Okay. So kadang-kadang you juga kena ingat, dia bukan saja tanya hardness dalam bentuk calcium carbonate, dia juga akan tanya hardness dalam bentuk non-carbonate hardness. Okay. So biasanya total hardness dalam air adalah carbonate hardness campur non-carbonate hardness. Apakah itu non-carbonate hardness? Contohnya apa-apa ion garam lain selain daripada karbonat dengan bicarbonate. Tahu kan? Karbonat tadi CaCO3. Okay, CO3 tu minus. Then we have the bicarbonate HCO3 minus. Okay. Then we also have bicarbonate ion HCO3 minus. So these are considered as total carbonate hardness. Right. Okay. Sorry, dua minus saya ni. Okay. So apa itu non-carbonate hardness? Anything else than carbonate and bicarbonate, it is non-carbonate hardness. For instance, calcium sulfate, magnesium chloride. So these are all non-carbonate hardness. Jadi untuk dapatkan total hardness dalam air, campur carbonate hardness dengan non-carbonate hardness. Kalau soalan minta carbonate hardness saja, jawab carbonate hardness saja. Kalau soalan tu minta total hardness, you kena combine lah dua. Campur carbonate hardness dengan non-carbonate hardness. Meaning you also have to calculate non-carbonate hardness. Okay, sometimes the question will just ask calculate carbonate hardness and non-carbonate hardness. Tak perlulah pergi tambah jadi total hardness. So I hope you understand, okay?
And we have an example to do.